বন্ধুগণ, আজি পূর্ণমী গুরুবার পূর্ণ তিথি। যেকୌଣସି কাম করিবে তা অবশ্য পূর্ণ হব। আজি জুলাই 10 তারিখ। তেণু আমি আজি শুনিবা 12 রাশির রাশিফল। 9 গ্রহ এ 12 রাশিଙ୍କୁ কেଉଁ କେଉଁ শুভ ফল দেবে, কেতে অশুভ ফল দেবে, সে বিষয়ে এ বিচার করিবা। শুণନ୍ତୁ বন্ধু, রবি মিথুନରେ, চন্দ্র ধনুরে, মঙ্গল সিংহরে, বুধ কর্কটরে, গুরু মিথুନରେ, শুক্র বৃষরে, শনি মীନରେ, রাহু কুম্ভরে, কেতু সিংহরে। এଣୁ মেষ রাশি ପାଇଁ তৃতীয় রবি, নবম চন্দ্র, পঞ্চম মঙ্গল, চতুর্থ বুধ, তৃতীয় গুরু, দ্বিতীয় শুক্র, দ্বাদশ শনি, একাদশ রাহু, পঞ্চম কেতু হেতু। বড় আশা করথিবে যে একাদশ রাহু স্বর্ণ সিংহাসনে বসাই দেবে। নাই বন্ধু, আজি সে সুযোগ মিলিবনি। আজি চন্দ্র বড় হইরাণ করিবে। এণু সম্মান হানির ভয় অছি। বুঝি বিচারি কাম ন কলে অনুতাপ করিବାକୁ পড়িব। আলো সখী আপনা মত আপে রখি। এ বুঝিবা বৃষ রাশি ପାଇଁ বৃষ রাশি ପାଇଁ দ্বিতীয় রবি, অষ্টম চন্দ্র, চতুর্থ মঙ্গল, তৃতীয় বুধ, দ্বিতীয় রাহু, জন্ম শুক্র, একাদশ শনি, দশম রাহু, চতুর্থ কেতু হেতু। শারীরিক যন্ত্রণা ହେବ। একাদশ শনি সাহায্য করিপারিবে ନାହିଁ। অষ্টম চন্দ্র হইরাণ করিবে। তেণু পীড়া ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ବିପଦ ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, ଓಂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ, ଓಂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ, ଓಂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ। ଆସିବା ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ରବି, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ, ତୃତୀୟ ବୁଧ, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି, ଦଶମ ଶୁକ୍ର, ଦଶମ ଶନି, ନବମ ରାହୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ସବୁ ଦିଗରୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ି ଆସିବ। ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସୁତରାଂ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତାର ପରିମାଣ କେତେ ବଢ଼ିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ତୁମର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଯେତେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସେ ଧନ ବଢ଼ି 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 ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ନ କରିବ, ଅଳସୁଆ ହେବ, ଚୁପଚାପ ବସିବ, ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଧନ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ତୁମର ଧର୍ମ ଉପରେ ଓ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ମହିଳାଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ବାର, ସାବଧାନ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବି। କର୍କଟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କର୍କଟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ, ଜନ୍ମ ବୁଧ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁରୁ, ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର, ନବମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ। ଏଣୁ ଡରନ୍ତୁନି। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ କ୍ଷତି କରିବନି। ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ଦୁଃଖ ଦେବନି। ଚନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଣୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ମଧୁର ଭୋଜନ ମିଳିବ। ହେଲେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ବୋଧ ହେବ। ସବୁ ମିଳିବ। ଧନ, ଜନ, ଗୋପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରେମ ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ସିଂହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଂହର ଏକାଦଶ ରବି, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ, ଏକାଦଶ ଗୁରୁ, ଦଶମ ଶୁକ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଶନି, ସପ୍ତମ ରାହୁ, ଜନ୍ମ କେତୁ। ସୁତରାଂ ନାନାବିଧ ସୁଖ ଆଦି ପଛେ ପଛେ ଘୋଡ଼େଇବ। ଦିନ ସାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଝଗଡ଼ାରୁ ମନାନ୍ତର ଓ ତାପରେ ମତାନ୍ତର ହେବ। ସାବଧାନ। କନ୍ୟା ପାଇଁ ଦଶମ ରବି, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ, ଏକାଦଶ ବୁଧ, ଦଶମ ଗୁରୁ, ନବମ ଶୁକ୍ର, ସପ୍ତମ ଶନି, ଷଷ୍ଠ ରାହୁ, ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ। ଅତଏବ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ହେବ। ପୁରାତନ ରୋଗ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁଧର୍ମ ସାଧନ।
प्रायतः चेष्टा करंतु यही मंत्र जपिबे। संकट कटे मिटे शव पीरा जो शूरे हनुमत वीरा नासई रोग हरई शव पीरा जपत रत्र हनुमत वीरा हनुमत वीरा हनुमत वीरा हनुमत वीरा जपत ना जप नहीं। तुलाबाई नवम रवि तृतीय चंद्र एकादश मंगल दशम बुद्ध नवम गुरु अष्टम शुक्र षष्ठ शनि पंचम राहु एकादश केतु। एणु तुला राशि धन जोग अच्छी हठात केउठू धन वृष्टि हम कही हेनी किंतु तुला राशि पुरुषंकर घास चंद्र टिके जगी रखी पाद पकांतु ना। बिछा आलोचना करवा बिछा अष्टम रवि द्वितीय चंद्र दशम मंगल नवम बुद्ध अष्टम गुरु तापरे सप्तम शुक्र पंचम शनि चतुर्थ राहु दशम केतु। मन चलचंचल हेब व्याकुल हेब शुभ संवाद मिल अकस्मात धन लाभ हेब मन चलचंचल हम सब थी भी मन टिके अबुझा हम कहीं बिछा राशि नीचे पूरा चंद्र अच्छा बंधु। एवं आसवा धनु पाखु धनुर श्रीचंद्र सफलतार दिन धनु सप्तम रवि नवम मंगल अष्टम बुद्ध सप्तम गुरु षष्ठ शुक्र चतुर्थ शनि तृतीय राहु नवम केतु हेतु शारीरिक उन्नति हेब सुस्थ जीवन लाभ करेंगे शांत सुस्थ परिवेश समय कटाइबे बंधु सहयोग मिल धन सुख शांति इत्यादि 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 सबकिछ मिल। एवं मकर राशि षष्ठ रवि द्वादश चंद्र अष्टम मंगल सप्तम बुद्ध षष्ठ गुरु पंचम शुक्र तृतीय शनि द्वितीय राहु अष्टम केतु हेतु शारीरिक असुस्थता घनई आसव देह प्राय खराब हो सावधान एपाई वयोवृद्धि हो पारे मन भल रही गोटे मंत्र जपतु ना वं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं पट स्वाहा वं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं पट स्वाहा। आगे देह चिंता करूँ। एवं कुंभार्चना करवा कुंभर पंचम रवि एकादश चंद्र सप्तम मंगल षष्ठ बुद्ध पंचम गुरु चतुर्थ शुक्र द्वितीय शनि जन्म राहु सप्तम केतु। कुंभ राशि पुरुषंकर घात चंद्र एकादश चंद्र पंचम गुरु पाई आपण आज दिन में बहुत 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 लाभ पाइबे बंधु लाभ हे धन लाभ हे स्वास्थ्य लाभ हे पिला संपर्क कौन शुभ खबर शुणी आनंदित हे। मीन राशि विषय आलोचना करवा शेष राशि चतुर्थ रवि दशम चंद्र षष्ठ मंगल पंचम बुद्ध चतुर्थ गुरु तृतीय शुक्र जन्म शनि द्वादश राहु षष्ठ केतु। दशम चंद्र तृतीय शुक्र षष्ठ मंगल और षष्ठ केतु अवधक दूसरी दशम चंद्र तृतीय शुक्र षष्ठ मंगल और षष्ठ केतु आनंदर लहरी माड़ी आसव आनंद जल आपण संतुलन करेंगे खुशी हे बहुत दिन चिंता दूर हो बाकिया पैसा हाथ को आसीज आउ चिड़चिड़ा होता लोक मैंने भल पाई बसवे खुशी मिल शांति मिल बहु दिनर आशा करथिबा सुचिंता सफल हेब शुभ खबर पाई खुशी हे बंधु। आज आसंता काली ईश्वर चाहे पुणी आलोचना करवा। नमस्कार।